200 juta? 200 jutanya? Ya ampun ibu, maaf bu. Jadi kita udah beli kan iPhone ini semua. Harganya dalam 200 juta. Ayo sama-sama kita lihat. Ayo sini. Ini yang pertama ini, iPhone 12 mini red, iPhone 12 mini black, iPhone 12 mini green, iPhone 12 red, iPhone 12 white, iPhone 12 Pro Graphite, iPhone 12 Pro Silver, iPhone 12 Pro Max Silver, iPhone 12 Pro Max Pacific Blue, iPhone 12 Pro Max Pacific Blue. Yang terakhir, iPhone 12 Pro Max Silver. Waduh. Bu, jangan bu, tolong.